Tignan nyo, may bagong Arabo ngayon na bisita. Papakita ko sa inyo mga boss. Yung bisita ko, Arabo. Dawa sumako. Dawa sumako. Assalamualaikum baba. Waalaikumsalam. Kaya mahalik kois? Alhamdulillah kois, mia. Wen, dawar. Dawar. Ah, kois, dawar. Bali dua kawang kisah berdua. Mantap gina. Pakapasang ako kisah berdua. Pakisan ikaw ba? Para din ka mapanapad jauh man. Katawan kayo magkira ka. Suntok ka mapagabaga-baga sa bubul. Alam nyo guys, napakaraming bisita ngayon. Ada Sadik Indonesia. Jadid. Kita Jadid dah. Jadid. Kam sehari na? Ayat ni sana? Sama pis. Sanan. Sana. Istirahat. Mungkin sawar. Aywa. Kuis. Cape Saudi kuis. Alhamdulillah. Aywa. Basta mapurun ka na na. Basta si ustadnya niya magkagwapo ba ba? Ustad. Napakarami namin bisita ngayon, no? Tingnan mo, puno yung mga sasakyan, no? Oh. Puno yan. Oh. Oh, ano pang hinahanap niyo? Oh, anong gusto niyo sa sasakyan? Oh, Innova, Avalon, Mercedes, oh. Oh. Napakarami naming sasakyan. Kakain na daw. Kuya, gangkon na mo namin to. Ha? Kayo kami muskila. EJ! Ijarahin. Pupunta kami doon at kakain na. Kain! Laham! Laham! Pakaraming pagkain, no? Oh. Oh. Ayos, ha? Oh. Ada bahasa. Kali kita. Pesan soy. Ano? Ito. Jadi, hina ha? May muskilah hina. Tingin. Basta. Lusog ka. Hoy. Nangimutan na laham, Pilati mana ini bereng ka? Nabastan. Naman ko sa ulo. Naman ko sa ulo. Basta. Nagarat to. Naka 3 months. Napuno. Sumay ba na? Yun guys. Paki-support na lang aking Facebook page, Sansalona Vlog.